बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल को देखने वालों को हमारी तरफ से सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने अहल व अयाल, अपने दोस्त अहबाब, अपने बच्चों के साथ जहाँ भी हैं बख़ैर व आफ़ियत होंगे और खुश व खुर्रम होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों की खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा करे और आप लोगों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। वीलॉग की तरफ बढ़ने से पहले एज़ यूजुअल हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके और आप बर वक्त वो वीडियो देख सके। शुक्रिया। मेरा आज का मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैंने कहा कि पिंकी पीरनी के शौहर को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं आज के दिन के लिए। अब तो लोग भी तंग आ गए हैं क्योंकि अब पूरे मीडिया में, पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही खबर चल रही होती है। तो आज का वीलॉग मैंने कराची के मेयरशिप का सिलसिला जो चल रहा है उसके बारे में बनाया है। आपको पता है कि कराची पाकिस्तान की शहर की हैसियत रखता है और कराची के रेवेन्यू पर ही पाकिस्तान का ज़्यादातर दारोमदार है। 90% रेवेन्यू, मोर देन 90% रेवेन्यू पाकिस्तान को कराची से ही हासिल होता है। और कराची अगर दुरुस्त है, कराची सही है तो पाकिस्तान सही है। अगर कराची में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हमारे मुल्क के लिए भी प्रॉब्लम ही आ जाती है। उसका मुज़ाहरा आप 80s और 90s में देख चुके हैं, जब एक आवाज़ पर पूरा कराची बंद कर दिया जाता था और उसके साथ पूरे पाकिस्तान पर पड़ते थे। अल्लाह का शुक्र है कि अब वो हालात नहीं हैं। लेकिन अब जो मरहला है कराची की मेयरशिप का, गुज़श्ता दहाइयों में पहले तो कराची की मेयरशिप एक ग्रुप के हाथ में रही और उसमें बहरहाल कोई शक नहीं है कि जब मुस्तफ़ा कमाल कराची के मेयर थे तो उन्होंने कराची के लिए बहुत ज़्यादा काम किए। और उस वक्त जब शुरू में उन्होंने कराची की तमाम सड़कें उधेड़ दी, कराची को पूरा उखाड़ पुखाड़ दिया, तो उनका नाम ही मुस्तफ़ा कुदाल पड़ गया था। अज़ाहिर मजाक लोग उन्हें मुस्तफ़ा कुदाल कहते थे कि कुदाल से पूरा कराची को खोद के रख दिया। लेकिन उसके बाद जब रिस्ट्रक्चरिंग हुई कराची की तो बहरहाल कराची में बड़ा फ़र्क आया। रोड्स बने, ओवरहेड ब्रिज बने, अंडर पासेस बने, पानी और बिजली का मसला किसी हद तक उन्होंने हल करने की कोशिश की, लेकिन जो उनके अख्तियार में नहीं था तो उसमें शायद पूरी हद तक कामयाब ना हो सके। उसके बाद भी कराची में और मेयर आते रहे, लेकिन जब उनकी मेयरशिप ख़त्म हो जाती थी वो पूरा टेन्योर अपना इंजॉय करते थे। कराची की मेयरशिप का अपना पूरा जो दौरानिया था 4 साल का, उन्होंने पूरा इंजॉय किया और आखिर पर जब कुछ डिलीवर ना कर सके तो इल्ज़ाम आता था कि जी हमारे पास अख्तियार नहीं था। उसकी वजह वो ये बताते थे कि सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत जो थी वो उनकी नहीं है, उनके पास अख्तियारात नहीं थे, इसलिए वो कराची के लिए कुछ नहीं कर सके। अरे भाई, अगर आपके पास अख्तियारात नहीं थे तो आप उसी वक्त ही छोड़ देते। लेकिन ये हमारा अलमिया है पाकिस्तानियों का कि जब तक इक़्तिदार में रहते हैं, जब तक किसी कुर्सी पर रहते हैं तो उसके साथ चिमटे रहते हैं और उसके बाद जब उसको छोड़ते हैं तो अपनी कोताहियों पर पर्दा डालने के लिए उनके पास हज़ारों हीले बहाने होते हैं। मैंने आज तक कोई शख्स ये नहीं देखा कि उसने अपनी कुर्सी छोड़ दी हो कि जी मैं इसको डिलीवर नहीं कर पा रहा, मेरे पास ये मजबूरियां हैं, मैं ये नहीं कर रहा, मुझे हुकूमत से सपोर्ट नहीं मिल रही, मुझे फ़लाँ इदारे से सपोर्ट नहीं मिल रही, तो मैं ये काम नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं ये जगह किसी और के लिए छोड़ देता हूँ, शायद वो आके मुझसे बेहतर काम कर सके। इंक्लूडिंग हमारे सो कॉल्ड रहनुमा पिंकी पीरनी के शौहर, वो भी जब इक़्तिदार में नहीं थे तो उन्होंने जी नारा लगाया था कि अगर मैं डिलीवर न कर सका, अगर लोग मेरे खिलाफ हुए, अगर मेरे खिलाफ 50 आदमी ने भी नारे लगा दिए तो मैं हुकूमत छोड़ दूंगा। मगर आखिर दम तक चिपटे रहे और अभी भी उनकी यही ख्वाहिश है कि वो दोबारा हुकूमत में वापस आ जाए। हालांकि अपने दौर में उन्होंने हुकूमत में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। खैर, ये एक अलग चैप्टर है, उसको मैं इसके साथ मिक्स नहीं करता, बस सबील तस्करा उनका जिक्र कर दिया मैंने। अब कराची में इस वक्त जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उनके रिजल्ट के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई है। उनके पास गालबन 156 या कुछ ऐसे अबव 150 सीट्स है
دوسرے نمبر پر لارجسٹ پارٹی ہے جماعت اسلامی، جنہوں نے 130 یا 134 سیٹس لی ہیں۔ اب یہاں پر 20-22 سیٹوں کا فرق ہے ایک پارٹی کے لیے۔ اب اصول یہی ہونا چاہیے کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے وہ کسی بھی دوسرے گروپ کے ساتھ اگر مل کر اپنا میئر لا سکتی ہے، اور نیشنل لیول پر بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی پارٹی کے پاس سنگل لارجسٹ میجارٹی ہے اور وہ دوسرے گروپوں کے ساتھ مل کر حکومت بناتی ہے تو ہمیشہ پہلی دعوت اسی پارٹی کو دی جاتی ہے جس کے پاس سنگل پارٹی کے طور پر سب سے زیادہ سیٹس ہوتی ہیں۔ ہمارا ماضی اس چیز کا گواہ ہے کہ جو بھی سنگل لارجسٹ پارٹی رہی ہے اسی نے حکومت بنائی ہے، دوسرے گروپوں کے ساتھ مل کے مخلوط حکومت بنائی۔ اور یہ جو پی ٹی اے کی حکومت تھی وہ بھی اسی طرح بنی تھی۔ پی ٹی اے کے پاس اپنی سیٹس اتنی زیادہ نہیں تھی کہ حکومت بنا سکے، لیکن وہ ایز سنگل لارجسٹ پارٹی کیونکہ سیٹیں رکھتے تھے، اس سے دوسرے گروپ ملا کے آزاد امیدوار ملا کے ان کی حکومت بنوا دی گئی۔ تو یہاں پر اب جماعت اسلامی کے جو میئر شپ کے امیدوار ہیں حافظ نعیم، وہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حافظ صاحب الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد بھی یہی کہتے رہے کہ جس کے پاس زیادہ سیٹس ہوں گی وہ وہ میئر شپ اپنی قائم کرے گا، وہ اپنا میئر لے کے آئے گا۔ شاید ان کو اس وقت یہ توقع تھی کہ وہ سب سے زیادہ سیٹس لے جائیں گے، لیکن جب ان کی یہ توقعات پوری نہیں ہوئیں اور وہ پیپلز پارٹی سے 20 سیٹ پیچھے رہ گئے تو اب ان کا نظریہ بالکل بدل گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیٹ زیادہ ہے۔ ارے بھائی، آپ کی سیٹ کیسے زیادہ ہے؟ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کی سیٹیں زیادہ نہیں ہیں۔ آپ 130 پر کھڑے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی 150 سے ابو ہے، آپ کی سیٹ زیادہ کہاں سے ہو گئی؟ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پی ٹی آئی بھی تو دوسرا گروپ ہے، اور پھر دوسرے پیپلز پارٹی جو ہے اس کو بھی اس چیز کا حق حاصل ہے کہ وہ بھی کوشش کر کے پی ٹی آئی کے گروپ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے، مسلم لیگ کو ملانے کی کوشش کرے، جے یو اے کو ملانے کی کوشش کرے۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو بھی اپنے میئر کے امیدوار کو زیادہ ووٹ دلا دے گا وہ غازی کہلائے گا، وہ فاتح کہلائے گا، اور اس میں پھر دوسرے گروپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی پرابلم کریٹ کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا کوئی سلسلہ ہوا تو پھر وہی ہوگا کہ میئر کراچی جو ہے وہ عضو معطل کی طرح ہو کے رہ جائے گا اور وہ کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ پیپلز پارٹی نے اپنا جو امیدوار منتخب کیا ہے، جو امیدوار کا نام نام کا اعلان کیا ہے، وہ ہے وہاب ریاض۔ ینگسٹر ہیں، نوجوان ہیں، انرجیٹک ہیں، ایکٹیو ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، بار اطلاع کی ڈگری لی ہوئی ہے، وہ بیرسٹر ہیں پیشے کے لحاظ سے، اور ان کا تجربے میں بھی میونسپل کارپوریشن آلریڈی شامل ہے، کیونکہ وہ ایز ایڈمنسٹریٹر آف کراچی بھی کام کر چکے ہیں، اور جب وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کے طور پر کام کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کافی متحرک رہے ہیں۔ آج صبح میں ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، تو انہوں نے اپنے کوئی پتہ نہیں 20 منصوبے گنا دیے جو کراچی میں انہوں نے مکمل کرائے، یا ان کی وہ منصوبے ابھی تک زیر تکمیل ہے، یا پھر یہ ہے کہ این دا فیوچر میں وہ ان کے پیپرز کے اوپر ہے کہ اگر وہ میئر کراچی بن جاتے ہیں تو کیا کیا منصوبے کراچی کے لیے تکمیل کو پہنچیں گے اور کراچی کو کیا فائدہ ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ ایک منطقی جو سوچ ہونی چاہیے انسان کی، ٹھیک ہے، کہ اگر میئر کراچی ہے اور صوبائی حکومت بھی اسی کی پارٹی کی ہے اور مرکز میں بھی اس کے حصے دار ہیں تو وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوگا اور اس کو شہر کے منصوبوں کے لیے فنڈز وغیرہ کی فراہمی میں زیادہ دقت پیش نہیں آئے گی، اور وہ زیادہ کمفرٹیبلی شہر کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے گا، بمقابلہ اس کے کہ ایک ایسی پارٹی کا میئر آ جائے جس کو ویسے تو اکثریت ہی نہیں ہے، اور اگر وہ کسی طریقے سے مینج کر لیتا ہے اور دوسری پارٹی کے ساتھ مل کر وہ میئر اپنا بنا لیتے ہیں تو پھر صوبے میں ان کی حکومت نہیں ہے، مرکز میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس کے بعد ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنی ناکامیوں کا رونا وہ بھی اسی طرح روئیں گے جیسے پچھلے میئر رو رہے تھے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے۔ تو پھر اختیارات کیسے حاصل کریں گے؟ کیا اختیارات کے لیے آپ جنگ کریں گے؟ آپ پھر کراچی کی سڑکوں پر مظاہرے کریں گے؟ آپ پھر جو ہے نا دھرنے دیں گے؟ آپ پھر لڑائی جھگڑا کریں گے؟ آپ پھر خون خرابہ کریں گے؟ ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور خدا را کراچی میں بہت مشکل سے امن قائم ہوا ہے، اس کے امن کے لیے بھی ہماری پاک افواج نے اور رینجرز نے اور پولیس نے کافی قربانیاں دی ہیں، بہت مشکل سے یہ امن قائم ہوا ہے، تو مہربانی کر کے اس امن کو قائم و دائم رہنے دیں، اور منطقی طور پر
जिस पार्टी के पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर अक्सियत है उसको मेयर कराची लाने दें, अगर वो अपने उसमें कामयाब होते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ पता नहीं है, अभी उनको भी दूसरी पार्टी की सपोर्ट हासिल करना होगी, उसमें पीटीआई भी शामिल है, क्योंकि पीटीआई जो है ना वो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त, 66 मेरे ख्याल में चेयरमैन उनके पास हैं। तो अगर वो कामयाब होते हैं तो उनको मेयर कराची लाकर काम करने दें, क्योंकि वहाब रियाज अगर मेयर मुंतखब हो जाते हैं और वो अगर डिलीवर नहीं कर पाते, वो कराची के लिए कुछ नहीं कर पाते, तो उनके पास कोई बहाना नहीं होगा, कोई लैम एक्सक्यूज नहीं होगी कि मैं किससे डिलीवर नहीं कर सका, इसलिए कि फंड्स की फराहमी उनके लिए मसला नहीं होगी। सूबे में उनकी अपनी हुकूमत है, मरकज़ में वो हिस्सेदार हैं, हुकूमत के एलाइज हैं उनके पीडीएम के हुकूमत के, और उनमें उनके मिनिस्टर भी हैं, उनमें उनके वजीर खारजा भी उन्हीं के हैं, तो उनके पास कोई बहाना नहीं होगा, कोई एक्सक्यूज नहीं होगी कि मैं क्यों डिलीवर नहीं कर सका। और अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते तो मेरे ख्याल में इस चीज़ का तो 2 साल के अंदर अंदर इल्म हो जाएगा, 1 साल में भी पता चल जाएगा कि वो किस नहज पर चल रही हैं। अगर आप ये समझते हैं कि वो सही रुख पर नहीं जा रहे, तो आप दरमियान में भी अपनी अक्सियत साबित करके दूसरे ग्रुप्स को मिला के आप उनको जो है ना मेयरशिप से हटा सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा मशवरा ये है फॉर सेक ऑफ कराची और कराचीइट्स, कराची के शहर के लिए, कराची के शहरियों के लिए, कि प्लीज़ हाफिज साहब आप ये गंद ना घोलें, और आप जो है जिस तरीके से गो विद द फ्लो ऑफ द वाटर जिसको कहते हैं, आप उसके साथ चलें, और जो भी अपनी अक्सियत साबित करता है उनको आप मेयर का ओहदा लेने दें। उसके बाद देखिएगा कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, अगर काम कर रहा है तो आप उसका साथ दें, अगर काम नहीं कर रहा तो आप उसकी मुखालफत करें, और आप उसको डीसीट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। और जबकि पीपल्स पार्टी आपको ये भी कह रही है कि अगर मेयर हमारा होगा तो आपको डिप्टी मेयरशिप हम आपको दे सकते हैं, और डिप्टी मेयर के भी काफ़ी इख्तियारात होते हैं, और कम अज़ कम ये होगा कि जितनी यूसीज में आपके चेयरमैन हैं जहाँ पर आप कामयाब हुए हैं उनके लिए तो आप काम कर सकेंगे। लेकिन इस तरीके से अगर आपने अभी से जंग शुरू कर दी तो ये ना तो कराची के लिए बेहतर है, ना कराची के शहरियों के लिए बेहतर है, और ना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। थैंक यू वेरी मच। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर एक नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम।